Shyam Sundar Company Jewelers, Glitteria, everyday diamonds for you. হিরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। Glitteria, everyday diamonds for you. Shyam Sundar Company Jewelers. Chini langmani joto jorano belai kheno nangkukmani. Chini mokol cheng no jorano tongthangna bagi chubau. Haifano cheng chini mokol no naikol na koroi thango. Muito naragdi 90% vision loss cheng jora jorao check up khlaijang ma baino mathagi man. Ashwini Netralaya norog ni mokol ni hamkrai ni bagi shalbubrung no tong. Borong ni modern equipments the skill shak hamnai nei ro jefru phano tongo norog ni bage Ashwini Netralaya ni bakhakte oshammatai ni jotono no khaka hamya fari hambai Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner, and all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Khulumkang Shalome Deborma, Norok Jotonon Lamshogo Chinita Bushak Zorani Kokbora Koktomao. Puilano Faidi, 9 Elena Tinini Koktoma Bokorogro. Fashla Shimna Mondal President Indrajit Debormani, the Idul Mumbai Dal Vidal Bodolia Kari 109 family, 432 voters from BJP Bodol Nibana. Bodol Nibana Yafare Bornalam Shogina Haka BJP Jati Murchan Vice President Mongol Deborma, Mondal President Indrajit Deborma, Dino Deborma Akasha. Shangrongshalo Monothani escape para Amsayo, Silchara Tangai train Malkum by Bulero Malkum to the Lemani Party Mungo, Tine Rock Jotono Tigrasha, Bornimum, Bupendra Deborma, Dino Debormate, Onimes Deborma, Koroktono Wenjishin Shamukaini Lebar.
कम्युनिजम का टेरर एक्सट्रीमिज्म चांदा थुमनाय किडनैपिंग खालायनाय दे सकमनाय बथमा हारसाला खुहायनि रामचंद्र घाट मंडल ऑफिस बिस्कांगो खलायजाक बिहार बीजेपी कुलुकोथुम पांडावो कक्सानानै थाङै आबादनि कक्सिउ समिति शाखा कल्याणपुर विधानसभानि एमएलए पिनाकी दास चौधुरी Fashion Shiva Raja Karagolini Astabal Tungnokla Jensai Rizaka Filburi International Youth Festival Heritage Fest 2025 there. Satikathar Mushangi Pandana Jensai Rika Hassan Montri Okra Professor Dr. Manik Shahade Montri Tinku Roy. Shagwachini Busabena Tanjaga Timrazak Bihik. Tanjana Hamzan Bokorogo Kaini Chini Shelai Nanka, Pati Mungdon Purni Katalia Amsayo. Shamuli Mungi Bangladesh ni Koroksa Rohingya no kidnap Klaito Buzamani Koktoma, Paitago 20 lakh Rang Shani, Rang Rime yang money by Puto Klaiman Yaglo, Shangarong Solo Chelekula Bangali Bazaro, Rohingya no kidnap Langzaka, Paitago Fire Service ni Ato Tangre Ashikla no Langzaka Bishangot Shakam Nogo. Tabu Koktoma Shukrubui. Fajla Shimna Mondal President Indrajit Debrumani to Idul Mumbai Dal Bidal Bodolia Kari 109 family ni 432 voters from BJP Bodol Nibana. Bodol Nibana Yafare Bornalam Shogina Harka BJP Jonajati Murchan Vice President Mongol Debruma Mondal President Indrajit Debrumate Binu Debruma Akoshong. Final decision by Nobuskango Tony Bodor Shlaimani Batale Mungo Kashik Lazak, BJP Tati Pramotha, Hapango Asokzak, BJP Tati Pramotha and Bishingo Shimino, Nukzaka, Hanshoton Laimo. Aboni Kusaro, BJP Tati Pramotha, Pogotanka, no Kashase Borok. BJP ni enemy, Tipramotha ya Eba, Tipramotani enemy, BJP ya. Dolnino, Ari Inka, Yakshibotol CPIM. Piaba Triprahasan and Muktang Corona Shigui. Gabo Shaglak Tabu, BJP Nari, CPIM Nei. Tamni Bagay Hunmanile. Hapango Asukzak, no Kashase, Shalbruno, Chaprov Laimani, Taglia, Party Office, Shoksa Laimani, Jolia. Abani Kasaro, Fashalo, Simna Mondoli President Indrajit Debrumani, Tidul Mumbai, Dalbidal Bodolia Kare, 109 family ni, 432 voters from BJP Bodol Nibana, Bodol Nibana Yafre Borno Lamsogin Harka, BJP, Jonajati Murcha, Vice President, Mongol Debroma, Mondal President Indrajit Debromate, Binu Debroma Akoshong. Manjab Fainai, Jota State District, Jene Bardi, Jota Lora Kajakota, Jota Bella Hambai, Dalvidal, Patini, Bardio Jota Patini, Shimna Mondoni, Uduke joining program, the Bramata Yakare, Bardio Jota Patino, Patino Hamzago, Bardio Jota Patini, Jeflap, Yago Yaparka, Jene, Action of Family, Taisho Botishuta, Bardio Jota Patino, Party of Paika. Then final of Nason Kaba by Jota Lamsugo, Dai Akamino, I was joining program from Simnao, Bardia Jonata Party, Buskango Edison Jongmari, Jongmari, or Naharmon Nubino, Buskango type of gathering Kai, joining program, highlight of Sinan of Python. Konotondro Odicaro, that is an equation, is Plus
Abo nung BJP ni ko kokre tibra bo thabo ni kokre abo joni klaimani abo BJP klaimani dino sinai abo haite ko de klaini bono sinai abo hai an kham ta abo hai kem no hanja klaini mu tunya kem no borok hanja borok sidra ni sarani mu tunya tani lai abo haite ko nalagi mana buro ko ngo kodo ko to tong masara ko ang emne ke ko ko gore ang korsa lebar klai cha da ni samuro klai cha sam mangkai ba klai ka sam ngai to klai liya abo hai ro pe ko tong na wan su nyang ba ha ko tin bijima ha ga ang ani diwan sung nahar bongka ang BJP wo klai wan sugui gaham nubunyang ani digono klai thangnai ni wan sugui thaigo da abo hai te ko ti promotion agility bom hai procession tong hai samkhana na bom hai nukta gunje o samkhai just simani sini sar sini simna ro ko pe de gono naji tabo pro suduk sudar grei ko ko chep grei abo hai ta nai nai ji national party ni simin chep sipur kuno grei sini sar chimna bo sayang sar ti ba sa abo hai ro pe ko nangagi maka tong pun mana pun suba surok o ba hai ko mane ma tong pro ro ko kuno suba ro to kuno grei asu te laborom di pas bosor untuk kata tu kalau pun sep suku kira apa hai dokter ko. gora haile bo ba hai ma to Apa hai orang hai yang belanja kita tongkong hai ma tong. Tapi kalau belanja budi bina hamzah ke yang nahar mu, mana dono buzuk mu, apa hai dok sep mana ta nu butai apa bagi yang apa hai kita. ni sini mo Ane sini ko Kristo dia rumah. kami ke Tomakari, lesku. so di sini yang Tomakari Kristo. শাবকে মোথা ইয়াকারে বিজেপি বদলনি বানা রমখা শাবকে বা বিজেপি ইয়াকারে টিপ্রা মোথানি বানা রমখা আবনতই কতার কমাংমাও ক্লাইজাক তাবুক কামি আমসানি তংক সংলুকুর সিমনানি সিমি সমেরনি ককথম চিনি খরাং सांग्रांशाला मनो थानानि एसके पारा आमसायो सिलचरा थांनाय ट्रेन मालखुं बाय बुलेरो मालखुं थुताइलायमानि पार्टी मुंगो थैनाय रक जतन तिब्रासा बरनि मुं भूपेन्द्र देबरमा दिनु देबरमा ते अनिमेश देबरमा खरकतामनो ओएनजीसी नि सामुं खायनाय लेबार सांग्रांशाला सामुंबाय केम्पो किफिलमानि लामाओ मनो थानानि एसके पारा आमसाया खुंसा बुलेरो मालखुंनो आगरतलानि सिमि सिलचर थांनाय ट्रेन मालखुं थुताइमानि बाय पार्टी मुं थायोनो जखा खरकताम बरकनि लांमा बरकनि मुं भूपेन्द्र देबरमा दिनु देबरमा ते अनिमेश देबरमा आबो हायगोनो थैमराजा खरकसा बिनि मुं विशाल देबरमा आबो हायगोनो गुबुन साइड नायनानि थांगै थैनानि काटिखा थैनाय भूपेन्द्र देबरमानि गुसला थैनाय खरकतामनि बिसिङो भूपेन्द्र ते दिनु देबरमानि कामि खवाइनि फाल्गुना बारिते अनिमेश देबरमानि कामि खवाइ चेब्रिनि तुलाबारी आमसायो आबो हायकेनो मालखुनि बाख्लायै लामा चनानि काटिनाय विशालनि कामि ब तुलाबारी आमसायो बर कासामानि बुलेरो मालखुनि चाका रेल लामानि ट्रेक गजामानि जराव ट्रेन मालखुं फायमानि बाय पार्टीखौ अपार्टी मंहनै साका बर बै बाक्सा सामुंख्लायनाय ओएनजीसीनि ते खरकसा साइड सामुंख्लायनाय बाय जों ओएनजीसी गो काम सामुं थांलायमानि ओंखाय एसके पारातै आयंगो लंथ्राय तराव बुमरक गताय कयेकटा चार पाँचटा ब्रासना टमाटा ओंखाय ब्रासना हिन थाङै बरक सरबाय तंगु बिनि एमनाखाय बेखौ बबलगि थाङो ओंखाय चारक दंना फायलायखाना yang एसके पारा समनिबो ओंखाय फायतानि ट्रेन फायमा सायमियाता के टानिं दङ ओंखाय आरो साखा हाबथांखाय बोसखांनि गारि बेग बरिले कुन बले आसम थानुगिरि ब नारबासं खानाता ओंखाय गारि गाना फायब्रो इखो म जेता गर थैनाय मामा बुबेन ओंखाय बखाय बाख्लायफाना रं साइड बाख्लायजाथिं थांगा ओंखाय ताय मासा बिसालखाय साखाथै बाख्लाय मा बखाय राइट साइड बाख्लाय थांगा बखाय बानसिका ओंखाय म मामाखाय दगा फियगुनो ब नखर माने दायबानो बानसिरना बागै सायखना थांफानि ब थिकाता गारि बायो कवै mo je thunai bo kha gi buda bo hai khai mane ONGC म मामा संखाय त मामा दिनु संखाय त बरक टेन्डार नारागि खयो मनि ko tabu je tabu ni म मामा बुपेन संखाय त बरक सामुं खयो आगिन हायत न खायो goto na tabu je bin logi je thunai toglani mane amo khai butin kha amo थिका याथेर बखर बाइक आमो का ड्राइवर ता te khoroksa basi nai ma kha आमो का विशाल ता बं पारा गाना गाना न inga boso boyas na bor थैनायनि 25 बोसोराव कोन फेराय न
Kai jak dabo. Kaya jak cerai mang ni tongpo. Tabu jani ni mau pen bini kai. Bini bi busa tongo jala mang nei beri masa. Usuk aja ko. Kaja baik. Mang nei beri masa. Acha kai. Tabu jani ni mau bu pen ni. Oh ye bo ngomanita. Bini bihi song ka busu bayar sampai kana. Bini bi song bo bong ni se 55 rok ngana kai bong ni rok ngana atinyo. Ati 50 rok ati dong mecha. Gotona kau je ceran banyak opera bus kan nuk selama lia borok atu ja. Teren nuk phano bathak malia mana bag bori bo bag rike banci ka muta bus kang saka phai ka muta bo bag bori na kari ka hangkai aro teren ni nuk korok sawo obisar bo kise mita samani hingke khanaman aro teren nati 1 kilometer rok ni gana rok phai ka hangkai a teren ni tak tam machine tong humla te ustar obung thang poster ri me gari ustar sinai ata tai kasa gana rok phai kai nati ngai bo gari ni bagi bo gari ni bakla ke bin jan banci ka muta ke mama Teren kat kai da teren lamo. na eske parawa amo overbridge namjak tum paya khwamo sakatei overbridge namani pilar rok khajang na paya khota Gari wa kojana tomai ama total borok. gari borok borok mo mama bupen ni busla tongo masa bono aro bo suwar bajani kam khai tongo bo khai ayang bolongo saita ko brushing party rok bai thangjak ge borok yango driver masa a bisal mani gari driver tai mo mama ta Total injan ata. borok rok khorok buriyo kotham thika driver bai Wen di sini authority rok. borok bo iko jitu basak subai ho borok no khayo Financially kuno help chal do na. ati rok to sawo help rok khaina po borok bo je mansa goroti borok khaine ta Wen di sini azamarok thima jaga pa pa ja mana tabu. Aksu jarate. oroda oro khaito phaya borok je nangsagi ko aron hochano borok salaya ko gari rok borok mangno niya thane rok bo tongna jaga rok borok no nai dikha Gari dabara emne tuak nang jarok da. e phungo se mairok salaya kai chino khobane mo mama khai a dinasi thamani bo kam slabi bani ge di borok khai diboni terana ko ni silsor teren express beke bo thikata ati ka je bisal samani hinka bo no aro banchi nai ba bo last je gari uri thaman pore bo natung nai ka puhung kai mama dinu no khai saito derano uri jak tiring poreng tomi kata uri jak thangi nugui bo khosamani tui da tamo bo sanka thaisa khwaksa angkhapu Tui hin sana ke bung tong. mama dinu kai mota masa mama bupen kai bo derano no uri jak nai tubi thang nugui mani buku ni bono ka khwaksa nu kan dom lai cái gari talar tuh itu cái driver যখন তে gari bo teren phayei lu ko khanya nokhorma yang tongpro ke mama to already nokhojak tipo cái driver no banchiri na bagi bo tasa thangai bono yagromi sokata driver no nokhor hinai dainung bala borong to cái nokhor himani a driver bo nokho yang ka bo driver no sona thangni khari malia atingai yang aing ni teren pheke bo gari bai gari thukur takai achini gari bai no nangai uri ui bo ঠিক আছে Gari guri thangata teran nange. gari Abro kai bin sago na sago sap sabui bo ঠিক আছে ati yang ayang khambe ka borok uri ui Gani ni sini mung kai chamo. ani munguru hi debar mang falguna barini Nung bra borok bai basa samung ang bo samu tangwang kai adino thaya asung bagai nei kam kom ni thungje asung adino sung rumono tonglayo Thainya rong ni kami borok kia kang bai oro driver ni kai togla bari ko nutun togla bari fitebri kai yang tai kene thinai mama dinu ni kai kor falguna ni no falguna bari ni mam bupen bai kai a ko bisal ni kai bo togla bari no Khorong ni tokla ni khorong ni yang falguna. yang ni kai a sobar bai tong kai mo mama moi koroni ta mama bupen ni busla ka bo kai ayango site na thangai bo kai ko banchi kata Gari o kari tabo. gari o kuri ni yakata bo Pasal sakwai thani kamio thangi shoya borok khorok tamni mangta thei abon yagrok khlaija ka borok ni paithak samung khwaini simi biplom ni kok thum chini khorang Communism ka terror extremism chanda thumnai kidnapping khlainai tei sokomonai bothoma phasalo khwaini Ramchandra Ghat Mondal office bis kango khlaijak Bihar BJ Klukothum Pandao kokshana ni thangai abai hanai no kokshil samukti shaka Kalanpur Bidhan Sabha ni MLA Pinaki Das Chaudhary
फार्सलो बीजेपी रामचंद्रगढ़ मंडलनि साकथारमुय बिहार दिएने बदल राजार काहाम खलायमानि खातुमाव खलायजाका बिहार विजय लुगुथुम पांडाव नारवाय अकरांगै मानजाका कल्याणपुर विधानसभानि एमएलए पिनाकिदा चौधरी मानजाका खुवाई हांकरनि बीजेपी नेत्री अर्पणा सिंह रॉय खुवाई डिस्ट्रिक्टनि बीजेपी प्रेसिडेंट बिनय देब्रमा महिला मोर्चानि हास्ते आदंजक नमिता देब्रमा आकर्षण पांडाव गगनारंगनान थांगै एमएलए पिनाकिदा साका कम्युनिजमखा टेरर एक्सट्रीमिज्म चांदा थुमनाय किडनैपिंग खलायनायते सकमरनायनि प्रथमा o communist hasteni shikang mungno tui ko kotor shau phiaba laithanai bisi thamchiba jorao hasteno silai patham tuine rokni has namaiti shaka borok nei je ভোটার লিস্টের এসআইআর এর পর 7 কোটি 42 লক্ষ ভোটার আর ভোট পড়েছে এখন 7 কোটি 45 লক্ষ এই জায়গা তৈরিতে কমিউনিস্টের আসল চেহারা বেরিয়ার বিজন চৌধুরীকে প্রশ্ন করতে চাই এখানকার মিডিয়ার মাধ্যমে সত্যটা বলার চেষ্টা করুন সম্পূর্ণ সবাব জিনিসটা বলার চেষ্টা করুন মিডিয়ার মাধ্যমে মানুষকে বিভ্রান্ত করবেন না পরিষ্কারভাবে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের যিনি প্রধান কমিশন রয়েছেন উনি দায়িত্ব নিয়ে বলেছিলেন যে এছাড়া এই যখন কাজ চলছে সম্পূর্ণ ভোটার লিস্ট সেখান থেকে যারা অবৈধ ভোটার যারা মৃত ভোটার তাদেরকে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং 7 কোটি 42 লক্ষ ভোটার লিস্টের নাম প্রকাশিত হয়েছে তারা ভোট দেবে এবং নির্বাচন ঘোষণা হয়েছে সেই ঘোষণার দিন থেকে 10 দিন আগ পর্যন্ত যারা প্রার্থী নমিনেশন দেবে প্রার্থী নমিনেশনের 10 দিন আগ পর্যন্ত যদি কোনো বৈধ ভোটার তার নাম বাদ দিয়ে থাকে বা বাদ দিয়ে থাকে তার সাথে সঠিক কাগজপত্র থাকে সেই ভোট তোলার অধিকার রয়েছে এবং কমিশন তাকে যুক্ত করে দেবে এবং ওই 10 দিন সামনে রেখে ওই বিহার রাজ্যে প্রায় 3 লক্ষ ভোটার সেদিনে যুক্ত হয়েছে ওই জায়গায় ওই কথাটা কমিউনিস্টের নেতা বাদ দিয়ে ওই যে 45 লক্ষ কমিশনে বলেছে ভোট হয়েছে সেটা সঠিক 45 লক্ষ ভোটারের মধ্যে প্রায় 67% মানুষ ভোট দিয়েছে প্রায় 5 কোটি আর তার জন্যই আজকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য 7 কোটি 42 কথা বলছে আর ওই যে সময়টা ছিল ভোট তোলার সেই সময়ের কথা মানুষকে বলার সাহস দেখাচ্ছে না কারণ বিভ্রান্ত করে যাবে না আমি আপনাদেরকে বলতে চাই रामचंद्रगढ़ मंडल ऑफिस बिस्कांगो खलाइजाक बिहार विजय लुकुथुम पांडाव लुकुरगनि मानजाक मानि मारि बेलाय मकलक लाइथतक खुवाइ निसिमि बिप्लबनि ककथुम चिनि खरां फार्सल निसिमि राजाखर आगलिनि आस्ताबल थंनखलाव चेंसाइ रिजाखा फिलबुरे इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल हेरिटेज फेस्ट 2025 देर जाति कथार मुसंगे पांडानु चेंसाइ रेखा हस्तिन मंत्री अकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाहते मंत्री टिंकू रॉय कहते हैं जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए जिंदगी जीने का मकसद खास होना आप सभी को बहुत बहुत बधाई अच्छा अवसर है जब प्रदेश के मुखिया हम सभी का सम्मान कर रहे हैं हमारे बीच में परम श्रद्धेय डॉक्टर रण सिंह परमार जी सेक्रेटरी नेशनल यूथ प्रोजेक्ट में सम्मान आपको मंच पे आमंत्रित करता हूं आप फार्सलो नाइथतगलो आजिमुंनि बिसिंति राजाखर आगुलिनि आस्ताबल थंनखलाव सालसिनिनि बागै चेंसाइ रिजाखा फिलबुरि बेरेमनि इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल हेरिटेज फेस्ट 2025 देर तेरनोरगै आस्ताबल थंनखला कितिंगै नुकजाखा गोबांमा स्टल पुइलानै सालो जाति कथार मुसंगे पांडानो चेंसाइ रेखा हस्तिनि मंत्री अकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाहते मंत्री टिंकू रॉय मानजाखा चीफ मिनिस्टरनि सेक्रेटारी पीके चक्रवर्ती कल्चरल कमिटिनि अजामा सुब्रत चक्रवर्ती नखबै गुबुन अजामा र पांडाव को शरण थंगे हस्तिनि मंत्री अकरा शाखा पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अगर बात करो तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हम लोग ठीक रास्ते पर चल रहे हैं कि नहीं कुछ पैरामीटर है इस पैरामीटर से आप कह सकते हो यस त्रिपुरा ठीक ढंग से चल रहा है कुछ दिन पहले हम लोग दिल्ली गए थे वहां पर भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वहां पर उपस्थित थे ये नॉर्थ ईस्टर्न बिजनेस समिट वहां पर 30,000 करोड़ का मोह हुआ है 30,000 करोड़ का मोह हुआ है बहुत इन्वेस्टर्स त्रिपुरा में अपना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं
यहाँ पर बाजाज जी अभी बोल रहे थे जहाँ आप जब बोलिएगा हम आएंगे यहाँ। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स कह रहे थे कि आप त्रिपुरा में शांति है और आउट ऑफ ये जो अष्टलक्ष्मी है 8 जो राज्य है नॉर्थ ईस्ट उनमें से टोटल 30,000 करोड़ का मूव हुआ है। अब सुनकर हैरान हो जाओगे कि त्रिपुरा खाली आउट ऑफ 30,000 करोड़ 15,000 करोड़ खाली त्रिपुरा के लिए इन्वेस्टर्स वहां पर मूव साइन किया। इसका मतलब क्या हुआ? ये लोग खबर रखते हैं त्रिपुरा वहां पर लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, वहां पर ट्रांसपेरेंसी कैसा है, तब जाके ये मूव हुआ है। तो ये पैरामीटर है। अब 28 राज्य में लॉ एंड ऑर्डर का आप बात करो, त्रिपुरा नीचे से 3rd पोजीशन में। हम चाहते हैं और नीचे आए, हमारा टारगेट है, क्योंकि जब तक लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं रहेगा और लॉ एंड ऑर्डर के साथ कोई आपस नहीं होगा। पॉलिटिकली हम जानते हैं पहले ये सब होता था, खास करके त्रिपुरा में पहले ये जो राज किया है जो सरकार, ये लोग ये सब करते थे और हमने कहा नहीं, ये सब हम मानेंगे नहीं। जो कानून है कानून के हिसाब से चलेगा, उसमें पॉलिटिकल या इंडिविजुअल कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। और इसके कारण आज पर कैपिटा इनकम आप देखिए त्रिपुरा में 2nd हाईएस्ट है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। आप अगर जीएसडीपी का बात कीजिए, नॉर्थ ईस्टर्न में हम लोग 2nd हाईएस्ट है। छोटा सा राज्य है हमारा, 32,000 पहले था 27,000 करोड़ का 2024-25 में हमारे बजट में। अभी 25-26 में हम लोग 32,000 करोड़ का रखे। एक एक पाई एक एक पैसा हम लोग कैसे यूटिलाइज करना है फॉर द सेक ऑफ द पीपल, आई नो, वी नो। और उस हिसाब से काम हम लोग यहाँ पर करते हैं। नीति आयोग ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया अगर त्रिपुरा को कि फ्रंट रनर स्टेट के हिसाब से राज्य है, इस तरह इनको डिक्लेयर किया। एवरीडे आप सोशल मीडिया में आप देखोगे त्रिपुरा हमेशा कुछ ना कुछ, कभी माननीय प्रधानमंत्री जी, कभी राष्ट्रपति जी, कभी डिफरेंट जो गवर्नमेंट यूनियन को गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट से, वहां से हमेशा त्रिपुरा को कुछ ना कुछ माने पुरस्कार मिल रहा है। तो इस हिसाब से अभी हम लोग पंचायत हो हर जगह में, यहाँ पर बाहर से बहुत लोग आए हैं। मैं इन लोगों को कहूंगा त्रिपुरा में जैसे बहुत सारा टूरिज्म एरिया है, टूरिस्ट स्पॉट है, आप लोगों को यहाँ कम से कम ये 6 दिन तो आप रहोगे, पता नहीं है ऑर्गेनाइजर ये जरूर किए होंगे। बहुत सारा त्रिपुरा का जानने के लिए आपको कम से कम बहुत दिन यहाँ पर रहना पड़ेगा। बहुत सारा यहाँ पर रिलीजियस टूरिज्म है, इको टूरिज्म है, स्पिरिचुअल टूरिज्म है और नेचुरल टूरिज्म। तो सभी दृष्टि से आप देखोगे त्रिपुरा एक वाइब्रेंट त्रिपुरा अभी बना हुआ है। और मैं समझता हूँ ये काम अभी जो विकास केंद्र ये स्टार्ट किया है, इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल हेरिटेज, ये मैं समझता हूँ, मैं यहाँ पर बैठे बैठे मैं वही सोच रहा था। फैने 26 नवेम्बर सालमारी जरा तंगनाय फिल्ड प्रिपेयरनि इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल हेरिटेज फेस्ट 2025 तेरनो कितिंगै आस्ट्रबल थंग नखलाव दाल बिदाल माने खनैनो तयै आचुखा गोबां बानिया ख्लायने र राजखरागलनि सिमि प्रनमनि कक्थुम चिनि खरां सागबायथिनि बुसाइबायनो तामजागै थिमराजाक बिहिक तामजानाय हामजोंनि बखरग कायनि चिनि सेलाय नांखा पाटिमुं दनपुरनि काथालिया आमसायो पाटिमुनि यागलो बुसामारि मुंगै एफआईआर खालायगा तानजोंनाय हामजोंनि बुफा पाटिमुनि यागलो खारजाक ताबुक बिहिकनो ताननाय आबुल हुसैन। नमस्कार, আমার নাম আবুল হোসেন, আমার বাড়ি কাঠালিয়া। আমার বিয়ে দিয়েছি রাঙ্গামুড়া। জামাইয়ের নাম হলো আবুল হোসেন আর আমার বিয়ের নাম হলো সাহেব মিয়া। মেয়ে বিয়ে দিয়েছি 6 বছর হয়েছে। তারপর বিয়ে দিবার 1 মাস পর থেকে এই ঝাই ঝামেলা চলছে। ঝাই ঝামেলার মধ্যে মেয়েকে আমি কয়েকবার আমার বাড়িতে নিয়ে আমি রেখে দিয়েছি। তারপরেও মেম্বার প্রধান মিলে
দুইও দিকের মিলে ছিলে দিয়ে দেয় লইয়ে যায়। আবার এই করতে করতে 8-10 বার মিটিং হয়েছে। মিটিংয়ের পরেও এবার আষাঢ় মাসও আমি একেবারে লইয়েছি। আনার পরে রয়েছে থাকবার পরে 6 মাস আমার বাড়িতে রয়েছে কাঠালিয়া পঞ্চায়েত, বেগনগর পঞ্চায়েত, রাঙ্গামুড়া পঞ্চায়েত, 3 পঞ্চায়েত মিলে স্টাম্পের উপরে সই করে আমার মেয়ে নিয়েছে। তো গতকাল রাতে আমার মেয়েকে 11টার সময় গাঁও দিয়ে কপিয়ে ভ্যাকেন্সি করেছে। আমি বিচার চাই ত্রিপুরা সরকার, পুলিশ প্রশাসন সবার কাছে। Kaizongman yakuli shibino busazungno buto klayo Abul Hussein abon bagai waitan waiburi busaino yakare nogobo phai tong phaijak bini busazak khani shaka hamjakni bufa. Bureau report Chini Khorang. Shamuni mungai Bangladesh ni khoroksa Rohingya no kidnap khlaito bujangmani koktoma paithago 20 lakh rang sanai rang reimai angmani bai butok khlaimani yaglo sangrang solo chele khola Bangali bazaro a Rohingya no khiklai kalangjaka paithago fire service ni atono thangai ashikla no tlangjaka bishalgor shakhamnogo Pate munotoi Bangladesh ni kidnap khlaito bujaknai shikla shaka samungni bagini Bangladesh Rohingya game ni bona mokolori khawai to bujaka India wo tinimung Abdul Shukur Tongthai Bangladesh refugee camp amsi hanai abuni aglor India auto bujaka hingino bona 20 lakh rang sanka kidnappers rok yaba sharmani hai rang roi mainani bagai paithago bona bodok khlayu sangrong sal horo chelekola Bangali bazaro khiklai klangmani koktuma abai patimuni koktuma mankan kino fire service ne atong rok thangoi ashiklano bishalgor shakhamnogo langmani koktuma আমি রোহিঙ্গা স্যার বাংলাদেশ থেকে আমাকে কামে ফাঁকি দিয়া নিয়েছে কামে ফাঁকি দিয়ে বলছে তুমি কাম করতে যাবা আমি বলছি কাম করতে যাবো তো ও 3-4 লোক ছিল আমাকে মুখ বাঁধা গালে কাপড় দিয়া নিয়ে এসে গাড়ি করে নিয়ে আসার পর আমি এখানে তো জানি না কোথায় আমাকে বলছে তোমাকে ইন্ডিয়া নিয়ে এসে আবার তুমি 20 লাখ টাকা দাও কাল রাত 8টা থেকে মারছে আমাকে আজ 8টায় ছুটছে রাতে 8টায় না 4টা-5টা হবে আমি তো টাইম দেখিনি 4টা-5টায় ছুটছে তো আমাকে বলছে 20 লাখ টাকা দাও আমি বলছি 20 লাখ টাকা কই পাবো কে বলছে ও ওরা কইছে সংখ্যাটা কি কত টাকা দিয়েছে এই পর্যন্ত 20 লাখ টাকা কইছে আমি বলছি আমাকে তুমি মাইরে গেলেন আমি তো টাকা দিতে পারবো না আমার তো কোনো টাকা নেই কি করে আমি টাকা দিব তো হইয়া আমি আমার ফোন দিছি ফোন দেওয়ার পর 20,000 টাকা দিছি 20,000 টাকা দিয়ে শুলে দিয়েছি আমার 500 টাকা দিয়েছে গাড়ি করে 500 টাকা দিয়ে আমি রিচার্জ করছি একটা সিম দিছি আমাকে একটা সিম দিছি তুমি তো বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়াতে আইছো তো বাংলাদেশ থেকে কি তোমার কাপড় বান্ধা নিয়ে আইছো আমাকে নিয়েছে তো বাংলাদেশ থেকে কাপড় বান্ধা নিয়ে আইছো তোমার কাপড় বান্ধা নিয়ে কি নাম তোমার আব্দুল শুকুর বাংলাদেশ কোথায় বাড়ি বাংলাদেশ কক্সবাজার রিফিউজি ক্যাম্প তো যারা তোমরা নিয়ে আইছে তার সঙ্গে কিভাবে কন্টাক্ট হইছে তোমার কন্টাক্ট হইছে মোবাইলের মাধ্যমে নাকি নম্বরটা কাটিয়ে দিছি আনার সময় নম্বরটা কাটিয়ে বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়াতে কবে উঠছো আমি তো সেটা জানি না কবে নিয়ে আইছি ও আনছে আমাকে তো পরশু ধরে কাল এইখানে পৌঁছে গেছে রাতের 8টায় এই তাহলে তোমার শরীরে এই রক্ত কি মানে কিভাবে হইছে আমাকে মারছে অনেক মারছে এই দেখেন এত পড়ে আছে আরে এখানে লাগছে কি করে এখানে দেখেন এই যে এখানে লাগছে কি করে এখানে লাঠি দিয়ে পিটাইছে লাঠি দিয়ে না দাও দিয়ে মারছে না তো দাদা দিয়ে না কেন মারছে টাকার জন্য 20 লাখ টাকার জন্য আমি বলছি ভাই abai patimuni koktuma mankan kino patimung thaya thang sogoi khap bole abai kana ashikla ni boi bishalgor thana bok khlaijaka FIR abuni logi no paithago desab sab korong sab tong khani patimung ti jetuni tu mungko khojak bok bole bishalgor sim jiboni kokthum Chini Khorang Tabu kisha lenglamani jora taibo hastre hayung tai haktoni koktuma tuwi faitongo lenglamani yagulo
Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. ICARIA, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. Lenglaman yaglo hain helam suku cini kok borok kok tumawo. Hain hai faidi naile firana tinini kok tumawo krogrok. Fashla Shimna Mandal President Indrajit Debrumani to Idul Mumbai Dal Vidal Bodolia Kare 109 family ni 432 putas from BJP Bodol Nibana. Bodol Nibana Yafare Bornalam Sogina Haka BJP General Secretary and Vice President Mongol Debruma, Mandal President Indrajit Debruma, Dino Debruma Akashang. Shangrong Monothani escape para Amsayo, Chilchora Tangai train Malkum by Bulero Malkum to the Lemani Party Mungo, Twine Rock Joton Tiprasha, Borni Mung, Bupendra de Burma, Dino de Burma, Te Onimes de Burma, Koroktam Wenjishin Shamun Kaine Levar. Communism ka terror extremism chanda thumnai kidnapping khlainai dei shokomonai bothoma harshala khwaini Ramchandra Ghat Mandal office diskango khlaijak Bihar BJP Lukothum Pandawo kokshana thangai abarni na kokshil samiti shaka Palanpur Bidhan Sabhani MLA Pinaki Das Chaudhary Fashion Shivaraza Koragolina Astable Tunokla Jensen Rizaka Filbure International Youth Festival Heritage Fest 2025 there. Satikathan Mushungi Pandana Jenserika Hassan Montreal Professor Dr. Manik Shahate, Montreal Tinku Roy. Shagwai Tinubu Seven at Tanjaka Timrazak Bihi, Tanzana Hamzan Bokorogo, Kaini Chini, Shelai Nanka, Pati Mungdon Purni, Katalia Amsayo. Shamuni Mungi Bangladesh ni Koroksa Rohingya no kidnap Klaito Buzangmani Koktoma, Paitago 20 lakh Rang Shani, Rang Rime yang Mani Pai Putok Kleman Yaglo, Shangarong Shalo Chele Kula Bangali Bazaro, Rohingya no kidnap Langzaka, Paitago Fire Service ni Atau Kange Ashikla no Langzaka Bishal Shakam Nogo. Tabu Koktoma Shukrubui.
Fashala Food Department Legal Metrology Department Luazis Dagma by Seng Zaka Shalani Seminar Panda Jati Katharmusangi Pandana Jengshaw Rekha Montri Susanto Chaudhuri Asalni seminar Montri Susanto Chaudhuri no Karibo Manjaka Food Department Secretary Devapriya Bordar, Ministry of Consumer Affairs and Legal Affairs Department Director Ashutosh Agarwal, Indian Institute of Legal Studies ni Dr. Rajeshwar Kumar no khoboi te kubun adong ro. Abun yaglo na asani panda kokshanan thangai Montri Susanto Chaudhuri Shaka Transparency ni te product ni quality maintenance khlaina ni samung khlayo correct measurement Haktorte hastini joto development ni bagai consumer te business khlainai rok khoroknai ni bisingo kaham halok belai nangkungmani hinai. For organizing this program, and in fact, so far my memory runs, this program was supposed to be organized 2 months back, and it got cancelled twice due to various unavoidable circumstances. And today also, Secretary Government of India Consumer Affairs, Srimati Nidhi Khare ji, was supposed to be here along with one Joint Secretary Government of India and also our Chief Secretary. But due to their professional engagements, it was not possible on their part to make it convenient to remain present. But we had to continue with this program. So once again, I extend my good wishes to the department and all the stakeholders, and sincerely believe and hope that the points, technical points which will be derived out of this seminar will be beneficial in large scale in the coming times in smooth functioning of the department in the coming future. This legal metrology department, which in nutshell comes under the Directorate of Food and Civil Supplies, has been working for protecting the consumer rights in many ways. And I am sure that this today's session will be helpful in many ways when it comes to protection of our consumer rights. Our officers, they have been working very effectively in our state, and very recently, in compliance of the directives laid down by Government of India, we have ushered or we have implemented many things, many new implementations have taken place in our department. To cite an example, 15 working standard laboratories across different subdivisions of our state have been installed. To make the workplace very smooth and effective, these computers, 30 computers have been purchased by the government, which have been funded by Government of India and procured by Government of Tripura. Our secondary standard laboratory with 2 working standard labs come controller office in Agartala has been constructed, and each and every day the activities, the operation of legal metrology by the officers are visible. So it speaks in volume when it comes to good governance. And we are very thankful to Government of India that each and every time they have been extending their cooperation to make the legal metrology department, the food and civil supplies consumer affairs department more friendly, more pro-people, and I don't have any iota of doubt in my mind that in the coming times, this department, the Directorate of Food and Civil Supplies Consumer Affairs, and this legal metrology department will emerge as one of the important departments of our state. By the time our petrol pump dealers,
our relationship dealers are here, and we have been working hand to hand, shoulder to shoulder with the people of our state for their satisfaction. Each and every time, whenever there is any derailment of railway track, when there is monsoon season, if there is any problem in the national highways, each and every time we get cooperation from our stakeholders here. I can see some of the petrol pump dealers, our relationship friends, dealers, friends, they are also assembled in large number. We have to take it forward further, because we have to remember that Tripura, it is stuck in a corner of the northeastern region, surrounded by Bangladesh from three corners. And geographically, we were completely isolated from the rest of the country. But now, due to this active policy under the able stewardship of our Honorable Prime Minister, Tripura is well connected with the other parts of the country. Abon bagano Farshala Food Department Illegal Meteorology Department Luazi Jak Mumbai Sengzaka Shalani Seminar Panda Hani Shaka Montri Shushanto Chaudhuri Razakoragol Nishim Pranam Nikoktum Chini Korang Farshala Kasha Pandan Bishing Tripura Government Tax Agency Institute of Chartered Accounting Bishing of Klaizaka Mo Signature Manjaka Finance Secretary Opurva Roy State Tax Chief Commissioner Okhijan Sarkar Institute of Chartered Account of India ni Adong Mita Mishra Akosong Ashli Panda Kok Sanani Thang Finance Secretary Purbore Shaka Dalvidal Shakang Mungni Kokno Wan Shoguino Mo Signature Klaizaka Hane Abni Logeono GST no de Bike Shamon Klani Abonati Bo Training Pelai Nakumani Hene Member ICI and Malay Kumar Day, ICI headquarters, and my esteemed colleague Dr. Akinchal Sarkar and all the officials present here from the Finance Department and also the Taxes Organization. I must say one thing, this Institute of Chartered Accountants of India, it's one of its kind. It's the Institute of Center of Excellence, and this prestigious institute, I think, not only in India, globally, it is actually recognized as one of the best institutions in the world. In fact, our accounting system that is being followed in the country, I think, having a big contribution from this institution, which is, I think, 5 or 6 decades ahead of some other countries in the world. So, I must congratulate you for the achievement you have made so far, and I think you made us proud actually. So, to have a kind of a relationship for capacity building, that is to where our country has undergone a recent reform in indirect taxes, especially in respect of GST. I think it will have a far-reaching impact for capacity building that we are going to have for our officials and also for other stakeholders. You know, for reform to get implemented in a proper manner and to have its best result in the society, and society in particular, and also the country as a whole, I think we need to understand actually how the small issues are to be resolved. There are issues with the traders. They may not understand also sometimes actually how to implement all these things. I think these can be resolved very quickly with the help of this prestigious institution. Those will be responsible for us, to train our officials and also especially the traders and the other stakeholders, so that we get the benefit very quickly. I think we are really honored to have you
and to have a relationship that we are going to establish today. So, all the very best to all of you. Rasa khoragul nishimi pranamni kokthum chini kharang. फार्सला कल्याणपुर थाना ताई टीएसआर 11 बैटालियन आश्रम तिला केमनी थानसालो आजि जागमाबाय खलाइजाका सिभिक एक्शन प्रोग्राम मानसखा कल्याणपुर थानानि ओसि आशिष सरकार डेपुटी कमान्डेन्ट शंकर दासनो खबै देखुन पुलिस स्टेट एसर बाहिनी आबाइखाना आशला आमसिनि गोबां गलुकरंनो पान्डाव फाइमानजाखा আজকে আমাদের 11 বাহিনী টিএসআর এর তরফ থেকে এবং আমাদের কল্যাণপুর টিএসআর এর তরফ থেকে টোটাল খোয়াই ডিস্ট্রিক্টের পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং টিএসআর আমরা এই এলাকাতে আশ্রমটিলা 11 বাহিনী আশ্রমটিলা এলাকাতে আমরা একটা হেলথ ক্যাম্প এবং সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম করি কারণ আমাদের কাছে দীর্ঘদিন ধরে দাবি ছিল এলাকার লোকের যেন আমরা এলাকার যে ছাত্রদেরকে কিছু পড়াশোনার জন্য বই খাতা কলম এগুলি দিই আরেকটা দাবি ছিল যুব সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমরা আসলেই খেলতে আসলেই বলে স্যার আমাদেরকে কিছু বল টল দিয়েন ঠিক আছে ওটাও দাবি ছিল প্লাস একটা বৃদ্ধমহল থেকেও দাবি ছিল স্যার কিছু কম্বল শীতের কম্বল থাকলে ভালো হয় তো ওটা বড়বাবুকে বললাম মশারি একটু ডেঙ্গি টেঙ্গির প্রভাব বেড়েছে এলাকাতে শীতের দিন তো তাই কিছু মশারি তাছাড়াও ছিল এলাকাতে একটু ডায়রিয়ার প্রবলেম শীতের দিনে যা প্রবলেম সেগুলি বেড়ে গেছে তাই আমরা কল্যাণপুরের সিএইচসি থেকে আমরা ডাক্তারবাবুদেরকে ডাকলাম ওনারাও কিন্তু 8-10 জনের টিম পুরোটাই আসলেন এসে এই এলাকার সমস্ত লোকেদের যারা উইলিং এবং প্রেজেন্ট ছিলেন অনেক এসেছেন প্রায় 500-600 জন লোকের মতো ওনারা গ্রামবাসী এসে টেস্ট করালেন মেডিসিন নিলেন এবং তারপরে কম্বল শীতের দিনের কম্বল এবং মশারি খেলার সামগ্রী এগুলি নেওয়া হলো এগুলির মাধ্যমে আমরা পুলিশ এবং টিএসআর এলাকার লোকেদের সঙ্গে আমাদের একাত্মতা ভালোবাসার যে মিত্রতা আমরা একসাথে মিলেই যে ত্রিপুরাকে উন্নত করব এবং ড্রাগসের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করব সেই বার্তাটা আমরা দিলাম আমাদের ডাক্তারবাবু আমাদের বড়বাবু কল্যাণপুর থানা এবং আমরা সবিশেষভাবে সবার মধ্যে প্রথমত ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করেছি এটা নিয়ে আমরা জাগ্রত মানে সচেতনতাই কিন্তু বাঁচার উপায় এছাড়া কোনো বাঁচার উপায় নেই ড্রাগসের বিরুদ্ধে এবং ছোট ছোট বাচ্চা ছিল ওদেরকে আমরা জানিয়েছি কি সিমটম ড্রাগস খেলে কি সিমটম হয় কিভাবে শনাক্ত করবে লোকটাকে দ্বিতীয়ত শনাক্ত করলে পরে আমরা কিভাবে ওকে রক্ষা করতে পারি রিহ্যাব সেন্টারে পাঠাতে পারি এলাকার লোকেরা সবাই ভালোবাসার মাধ্যমে পরিবার থেকে ভালোবাসার মাধ্যমে ওকে পাল্টাতে পারি আমাদেরকে ডাকলে আমরা কাউন্সিলিং করতে পারি ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে নিয়ে আমরা ওকে অ্যাকচুয়ালি ভালোবাসার মাধ্যমে ছেলেটাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা তারপরে রিহ্যাব সেন্টারের সাহায্য নেওয়া এগুলি তারপরে আমাদের আইনি ব্যবস্থা কতটুকু শক্তিশালী যারা এই ধরনের ব্যবসাতে লিপ্ত আছে এই সবগুলি ডিসকাশন করে মানুষকে আমরা সজাগ করলাম এবং ওনাদের সঙ্গে আছি এই বার্তাটাও আমরা দিলাম টার্গেট নিয়েছি প্রতি মাসে আমরা অন্তত 3টা হেলথ ক্যাম্প সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম মানুষের সঙ্গে মেলামেশার ইত্যাদি প্রোগ্রাম আমরা করব এবং মাসে 3টা হলে খোয়াই ডিস্ট্রিক্টের বিভিন্ন থানার আন্ডারে একটা করে প্রোগ্রাম প্রত্যেক মাসেই থাকবে এটা আমাদের 11 বাহিনীর বদ্ধ অঙ্গীকার খোয়াইনি সিমি বিপ্লবনি ককথম চিনি খরাং सांग्रंसाल हर 11 फीट कल कतर चिबुक मुस्लिमान का काठालिया महेशपुर आमसाइनि खरकसा बरकनि नग बलं बेदनि आदं र आभाई के चिबुक मुस्लिमान जंगमानि कोक्टुमा मानखान केनो आमसिनि लोकरक पार्टी मुं थायो गथम लाइखा चिबुक मुस्लिमन आइनानि बागै आसले चिबुक मुस्ले रमानि सराव मानजाखा असिम मौसुमदारनो खबै बलं बेदनि दे गुबुन आदं र ভিডিওতে দেখেছেন আমরা কিছুক্ষণ পূর্বেই একটি পাইথন মানে অজগর যাকে বলে আমরা উদ্ধার করেছি অ্যানিম্যাল এইড অ্যালায়েন্স থেকে কথা বলছি কাঠালিয়াতে দক্ষিণ মহেশপুর আমরা যখন রেস্কিউ কাজগুলি শুরু করছি তখন থেকে আজ প্রথমবার আমরা এই অজগর বা পাইথন তাকে উদ্ধার করেছি এইখানে যে জায়গাটা থেকে আমরা এই পাইথনটি উদ্ধার করেছি তার কিছুক্ষণ পূর্বে নিদয়াতে একটি রেস্কিউ ছিল সেখানে রেস্কিউ কমপ্লিট করে আজ গুরুবার দোকানে গিয়ে বসছিলাম ঠিক ততক্ষণে আমাদের খুব প্রিয় ভাজন আমাদের স্নেহ ভাজন রানা ভাই যিনি প্রায় সময়ই আমাদেরকে রেস্কিউর জন্য ফোন করে থাকে কারোর বাড়িতে সাপ প্রবেশ করলে ওনাদেরকে খোঁজ পাঠায় যে আপনারা সাপের কোনো ক্ষতি করবেন না আমাদের দাদাদের খবর দিচ্ছি যথারীতি সেইভাবেই রানা ভাই খোঁজ দিয়েছে যাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওতে প্রত্যেকে আমি সবার নাম জানছি না ওরা প্রত্যেকে সহযোগিতা করেছে ওরা সামাজিক চিন্তা চেতনায় অনেকটাই
প্রগতিশীল এ কথা বলা যেতে পারে, কারণ ওরা এই দাদা প্রথম এই যে অজগরটিকে প্রথম দেখেছে। দেখার পর রানা ভাই সব প্রত্যেকে ছিল, আমাদেরকে খোঁজ দিয়েছে, আমরা অজগরটিকে অলরেডি রেস্কিউ কমপ্লিট করে নিয়েছি। তো আমাদের উপর মহলে যারা এনিম্যাল এইড অ্যালায়েন্সে আছে বা বন দপ্তর, ওনাদের সঙ্গে কথা বলে ওকে তার উপযুক্ত স্থানে কিছুক্ষণ পর পৌঁছে দেব, সেই বিষয়টা আমরা এক্ষুনি শুরু করতে যাচ্ছি। তার আগে এই দাদা দেখেছিল, ওনার কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া এবং আমাদের রানা ভাইয়ের কাছ থেকে একটা প্রতিক্রিয়া চাইব যে অজগরটি উদ্ধারেও ওনাদের যে সহযোগিতা ছিল। লকায় আমরা একেবারে দ্রুত ছুটে এসে তুফানের মতো এসে ওকে আমরা উদ্ধার করেছি। তো প্রত্যেকের সহযোগিতা ছিল এখানে। আপনারা হয়তো রাত্রিবেলা দেখে অনেককে দেখতে পাচ্ছেন না, অনেক বোনেরা, অনেক মাসিরা, দিদিরা আছেন উপস্থিত অন্ধকারে ওইদিকে ক্যামেরার ওই প্রান্তে, ওনারা আমাদের সঙ্গে আছেন, প্রত্যেকে একে দেখার জন্য এবং ওকে রক্ষার জন্য সবাই ছুটে এসেছে। দাদা, আপনি সাপটি দেখার পর কি ভেবেছিলেন? যে এখন ভালো লাগছে তো? এখন ভালো লাগছে। তা আপনি প্রথম সহযোগী এই সাপটিকে, অজগর সাপটিকে উদ্ধারের ক্ষেত্রে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনি ভালো থাকুন, বন্যপ্রাণী প্রেমে আপনি উদ্বুদ্ধ থাকুন, এভাবে আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন। রানা ভাই, যে ভাই আমাকে ফোন করেছিল, ফোন করে আমাদেরকে লকাই এবং আমাকে খুব দ্রুততার সঙ্গে ছুটে নিয়ে আসতে সহযোগিতা করেছিল। ভাই ফোনে রেখে রেখে, দাদা এই রাস্তা যাও, ওই রাস্তা যাও, এমন করে করে একেবারে নতুন পরিচিত অপরিচিত জায়গা, আমাদের কাঠালিয়া হলেও সব জায়গায় যাওয়া হয় না। তো জায়গাটার নাম ভাইয়ের কাছ থেকে জানতে চাইবো। এটা হলো পূর্বপাড়া। আর কয় কি আমি যে ভিডিও করি, আবার কে ক্যামেরার সামনে দিকে যাচ্ছে, সর লাইটটা সুন্দর করে মার রে। বেশি টাইট করো না, কেজি 20 কেজি। Bureau Report, Jenny Kwarang. Fasalo kasha pandan bishingti dal bidal bodol yakare 8 family ni 27 voter from Gati Pramotha bodol ni bana ya fare borno lamdu shogine har ka panda o manjang ni narwairo Maharaja long live, long live, long live. Bubagra ke joy, Bubagra ke joy, Maharaja ke joy. Ashali bodos femani panda khlaisa kha korbo kam sayo panda mansa kha korbuni MLA Sonjoy Manik Tripura, Block President Opan Deborma, Party Secretary Vishal Deborma Dei, YTF ni Adong Nondo Tripura, Rajesh Tripura, Kotendra Deborma Kosong. Abuni agrono katal butar strokno bodani banaya fare borno lamjak sogain harka panda manjang narwairo. जों তিনি और शरद विकास पाराओ তিনি 21 तारिख नवेम्बर ओ जागाओ चिनी मिंटू चाकमानी नेतृत्वे अरनी 8 परिवारनी 27 बुथार अरनी जारा चिनी चाकमा भाई बुन तनाय बरक তিনি तिप्रा मथाओ योगदान रेखा तामने बागी रेखा हमले तिप्रा मथानो एकमात्र विकल्प যে ত্রিপ্রাসানি বাগে 19 দফানি বাগে যে রক্ষা কবচনি তংনাই আবনি বাগে বড় বিশ্বাস খাই তিনি বড় চিনি ত্রিপ্রামথ যোগদান খাইকা বুবাগ্রানি নেতৃত্বে যে জন্য গাই দুই তংমানি যেন পুরা নর্থ ইস্ট এক খাইমানি তাইবো বন নুগে হামজাগৈ হাইনা হাই বড় চিনি গোबांमा বুটা তাও ফাইকা থানে 12 বছর জয়নিং নাখা মক পারা কুঞ্জনি মক পারাও আগামী দিনও বছর ফাইনে মাস বছর জয়নিং নানাই বাইকে চিনি লাগাতার एकदम माने लागातार चिनि से जयनिंनि बागै जों अबं तंगो जाय होक ब्लाइके हामबाय बरक जारा तिनि फाइनाय बरनो खाबाय खुबाय हामबाय याफरो बरक तिप्रामथानि कायसा सदस्य तिनि तिप्रामथा अंखा कायसा परिवार हाय ओ परिवारनि सदस्य अंखा जथ ता तिनि फाइने बरक बसिनि सदस्य
পরিবার হাফাই 27 বুতা যারা তংনাই বরনা আং ব্লাইকে খাবাই খুবাই হামবাই জানাগো যে বরনা ওয়েলকাম খাইও ত্রিপুরা থানি পার্টিও আর বিনি সাথে সাথে আং মিন্টু সাকমা বনো আং ব্লাইকে आं बनो क्रेडिट मारू जे बस साखा नों बुफुरु समय रुमानाय जों रेडी वेट खाइ दङ जों सुदु माने सुदु दिप्राम थाव फाइनाली बाय जइन दनान बागे ब्लाइके हामबाय मिन्टुनो बनबो क्रेडिट फाइ आर अ जागा फाइ मानजो फाइजाक चिनि प्रेसिडेंट किसाम चिनि जत ताक चिनि अब खैखा अब ओ पार्टी तो माने जे कमिटी तो आगे ताव कतो कमिटी खागा हंके तो आपुर प्रेसिडेंट किसाम फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री जनमणि त्रिप्रभु फाइ सफाइजाक चिनि और फाइ सफाइजाक उनकलग चिनि काका बाबू तुषारकांति त्रिपुरा बो फाइ फैजाक सिनियर लीडर चिनि और फाइजाक चिनि तपन देबबर्मा सफाइजाक और नि विशाल देबबर्मा सफाइजाक नंदराम त्रिपुरा चिनि बबू सफाइजाक राजेश त्रिपुरा सफाइजाक गोपाल त्रिपुरा सफाइजाक खतेन्द्र देबबर्मा समीर त्रिपुरा যত নেতৃত্ব আর লোকাল যারা নেতৃত্ব তনাই আর চিনি উপজাতি চাকমা সহ যাতে আরো যে ফাইনাল হদব যতন চিনি পিটার দেববর্মা সহ গোবাং মান নেতৃত্ব তাই ফেজাক চিনি আর বরন তিনিনি যে জয়নিং প্রোগ্রামে যারা ফাইনাল হদব নরম যত পাইপ্লে হামজামং বুবাগ্রানি পক্ষ থেকে जों आं Bureau Report, Jenny Kwarang. Tini ni koktuma ashok zratino, taibo haste hayungte haktoni koktuma, shaimana bagai joye naitong ni Jenny Kwarang. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই